furqanu koroy tieni ngalon farala ka bo nyogona domina ala islamaya korota ka kafiriya majini o kera domina o badru utmana o bayira ka fo badru domba do Allah subhanahu wa ta'ala bulu o temenen kofe kale de donye domi a'adha Allahu al-islam wa ahla wa adalla ash-shirka wa ahla ala islame o korota domi ka kafiru majini wode badru doyi o bayira ka fo domba do islamaya konona la ale de donye fana domi sababiya la jien besera na islamew nye ka damene kabiri badru kelela fo kana bla bila silamaya siranye min dona kafiru duskunna ali be abu duskunna ala e sedi islamew ma siranye min dona kafiru duskunna ka nyeshi islamaya ma ali be abu duskunna ala yo fo qur'ane konona la suratul hashr la aqula antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah ako islamew kafiru be sira aw nya kateme alaka de be sira aw nye kateme alaka o siranye dobina fa aw kina ala kira kli alibi kafiri be sira islamaya nye ode atu togolangulu chaman daralaw ode atu gen dine be mimi ka kele ka tema beka ode islamaya ani kete ga fe min kele bi sira o de nyew tina ni te sira miye mumbo ebe mun kola utmala islamaya ale siranye silamaya yi fanga soro o kɛra sababu ye ka siranye bla kafiru be duskunna o ni kɛlɛbaɲ mun b'a to k'a fɔ don barikama do tuguni ala subhanahu wa ta'ala a ye kuranɛ suran dɔ jigi ni kɛlɛ in kama ka kɛlɛ in kuma caman fɔ a kɔnɔna la aw yɛrɛ fɛ o bɛ se ka kɛ kuranɛ suran jumɛn ye komi aw ye kuranɛ kalannaw ye kuranɛ suran jumɛn jigina min bɛ kuma baduru kan kosɛbɛ ni min y'o dɔn an bɛ se ka kado dɔ d'o ma a ye se yɛrɛ kɔni tɛ kuranɛ suran jumɛn kumana baduru kan kosɛbɛ suratu ali imrana tɛ dɛ o ye uhudu ni baduru de don ɲɔgɔn na mɛ ali imrana bɛ kuma uhudu de kan kosɛbɛ bi tafsil a b'i da maga baduru la dɔrɔn ka tɛmɛ mɛ ale b'a ta fanba bɛɛ kɛ uhudu kɛlɛ kan o ye deuxième bataille de mais min ye baduru ye suran dɔ jigina baduru kama ka baduru walanwala ka kuma fɔ k'a fɔ o b'a yira ko ni fɛn min ka bon ala bolo yadɔ a bɛ suran kɔni jigin o de kama jɔnni m'o suran fɔ an ye bolo kɔni tɛ ka kɔrɔta a bɛ ka kɛ tan de bisimila suratul furqan furqanu tiɲɛna o tɛ suratul anfal u b'a fɔ ko bitin c'est-à-dire kɛlɛ nafolo suran suratul anfal ala y'o de jigi baduru kɛlɛ kama donc an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma sisan n'an ye faamu walada sigida fɔlɔ an bɛ t'o la o ye jumɛn ye o ye min ye baduru yɛrɛ ye baduru a kɛra waati jumɛn a kɛra yɔrɔ min na n'o tɔgɔ ye ko baduru baduru in yɛrɛ ye mun fɛn ye kɛlɛ tɔgɔ da la ko baduru ye mun fɛn ye an kan k'o dɔn yadɔ an y'a fɔ aw ye ni k'i bɛ kuma kɛlɛ kɛ wagati kan kɛlɛ in kɛra ala kɛra ka hijira san filanan deuxième année de l'hégire ka bɛn sunkalo tile 17 ma ka bɛn jumadonya ma ni k'i b'a jate kɛ tubabu kalo la k'a bɛnna marisi kalo tile 13 le 13 mars 624 ka bɛn nabilayi isa ka bangini ma marisi kalo tile 13 nabilayi isa ka bangini san 600 ani san 24 ni kɛlɛ in a kɛra silamɛw ni kafiriw de ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam kafiriw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ abu jahal a bɛ fɔ min ma ko amru bun hisham kɛlɛ tɔgɔ dala ko badr min y'a to kɛlɛ tɔgɔ dala ko badr kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na o yɔrɔ de ye badru ye yɔrɔ in ye yɔrɔ ye a bɛ makan ani madinɛ furancɛ la mais yɔrɔ in ye folon kɔnɔna dɔ de ye kɔlɔn dɔ de bɛ yen kɔlɔn caman de bɛ yen o kɔlɔn ninnu de bɛ wele ko badr yɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ ye ko badr
wasa i k'a faamu kɛlɛ ninnu bɛ tɔgɔ bɛ kɛlɛ o kɛlɛ bi kɛ a bɛ kɛ yɔrɔ min a tɔgɔ bɛ da yen de la n'i ye uhudu kɛlɛ lajɛ a kɛra uhudu kulu de la min filɛ madina bon o de y'a ta a tɔgɔ dara ko uhud bon nin fana tɔgɔ dara ko baduru ka d'a ka kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na o yɔrɔ de ye baduru ye bon baduru in yɛrɛ ye kɔlɔn dɔw de ye kɔlɔn caman de bɛ yɔrɔ in na o tuma la o de y'a to kɛlɛ tɔgɔ dara ko baduru n'an bɔra yen foyi tɛ kɛ ni sababu t'a la baduru kɛla sababu jumɛn kama mun de y'a to baduru kɛlɛ kɛla mɔgɔw kɔni tɛ wuli ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ka kɛlɛ kɛ fu o bɛ se ka kɛ kun dɔ de b'a la kun min b'a la k'a fɔ surunya la k'a surunya i k'a faamu aw b'a dɔn arasulu sallallahu alaihi wasallam a ka cidenya kɛra dugu fila la a cira Magan a ye san 13 kɛ Magan kɔnɔ o san 13 a y'a bɛɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔ degun tɔɔrɔ fɛn caman dara ka d'a ka sahabaw kan fo ka taa se ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ alakira yɛrɛ faga pewu o kɛlen ala ye ci d'a ma a ka hijira kɛ ka na Madina ka Magan bila pewu baara tɛ ɲɛ Magan bilen baara ka yɛlɛmɛ ka na Madina silamɛya mago b'a la ka état islamique sigi ka gouvernement islamique sigi ka fɛn caman labɛn o tɛ se ka kɛ Magan bilen baara ka yɛlɛmɛ ka na Madina soni alakira ka na sallallahu alaihi wasallam a y'a ka sahabaw yamariya u bɛɛ ka na Madina sahaba bɛɛ bilala ɲɛ fo mɔgɔ damadɔ o kɛlen kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ fana ni Seydina Bukari wulila u nana Madina u nalen kɔ silamɛw ka nafolo minnu b'u ka sokɔnɔ Maka Magankaw donna ka silamɛw ka daw kari k'a nafolo bɛɛ cɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'u ka sokɔnɔ minɛnw bɛɛ bɔ u sɔrɔla ko nafolo fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ka jagokɛ sɛtɛba dɔ labɛn ka Abu Sufiyana bila o ɲɛfɛ o ka taa feere kɛ Shamɛ jamana la ka tila ka marchandise dɔw san mais silamɛw ka nafolo don a rasulu sallallahu alaihi wasallam k'a to Magan ala kuma yamariya d'a ma k'a fɔ k'a ka kɛlɛ kɛ nka tuma min na n'a nana Madina Allahu subhanahu wa ta'ala a ye kuranɛ aya jigin alakira ka nɛɛma ni kisi b'a ma k'a jira a la k'a fɔ diɲɛ dilen don a ma kafiriw a bɛ se k'u kɛlɛ a bɛ se k'a yɛrɛ défend ani u cɛ o kɛlen tuma min na alakira y'a mɛn k'u bɛ ka na ni sɛtɛ ye bon a ko silamɛw ma a bɛ bɔ an bɛ taa ka taa an ka nafolo minɛ nafolo y'an de ta ye an bɛ taa an ka nafolo minɛ an bɛ segin kuma caman tɛ an fɛ kɛlɛ belebeleba tɛ k'a bɛ labɛn ni minnu labɛn bɛ dɔrɔn olu ka bɔ ne alakira nɔ maa wajibiya mɔgɔ kan k'a fɔ diyagoya f'i ka bɔ k'a yira i la ko in tun tɛ kɛlɛ yɛrɛ ye quoi ni min labɛnna dɔrɔn o ka bɔ nɔfɛ o yɔrɔ bɛɛ maa 300 ni mɔgɔ 13 olu labɛnna ka bɔ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ci kan ma taa mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ bilen kira n'u bɔra an balimaw Abu Sufyan mɔgɔ dɔ a ka kekun arabu fɛ Magan kɔnɔ Abu Sufyan Amru bun As Abu Musa al-Ash'ari n'i bɛ mɔgɔ kekuma ɲini ninnu don ko tɛ kɛ ka balu la Abu Sufyan a ye ko in sɛgɛsɛgɛ a nana bɔ a kalama ko alakira bɛ fɛ ka na sira da ale ɲɛ o kɛlen a ye baara fila kɛ baara fɔlɔ ye min ye a ye mɔgɔ dɔ labɛn yɔrɔ bɛɛ min tɔgɔ ye ko Damdamul Ghifari a ko e bɛ boli i bɛ so teliman dɔ ta sisan i bɛ taa fɔ Magankaw ye k'u k'u ka kɛlɛkɛdenw labɔ joona ka na ko alakira bɛna sira da u ka wari ɲɛ k'a minɛ Damdam ye so ta o yɔrɔ bɛɛ ale bɔra ale taara a taara ka taa don Magan kɔnɔ a bɛ don Magan tuma min a yɛrɛ y'a bolo don a ka fini la k'a ka fini fara a ka so k'o yɔrɔ dɔw tigɛ o joli bɛ ka suura a y'i bolo d'a kun ka kule ka don Magan kɔnɔ ka karew bɛɛ munumunu a bɛ ka kule a tɛ ka fɛn fɔ fɔlɔ y'a dɔn n'o kɛra o ye baara wulilen dɛ han o de la u b'a fɔ o yɔrɔ la dɔnnibagaw b'a fɔ o la ko c'est à dire média nafa ka bon kosɛbɛ quoi ka information passer a nafa ka bon y'a ye a taara ka Magan bɛɛ munumunu ni kulekan ye so joginen don ale yɛrɛ ka finiw faralen don
bɛɛ nana jɛrɛ ko balawu bɛ yen dɛ ko n'aw ma bɔ ko alakira ye sira d'a ka nafolo ɲɛ a y'a bɛɛ minɛ ale kɔni ko k'a bɛɛ minɛna ka ban yɛrɛ o kɛlen cɛ 1000 ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan n'u ka kɛlɛkɛ minɛnw ye cɛ 1000 o yɔrɔnin bɛɛ olu ye sira minɛ Abu Sufyan a y'a hakili labaara fo k'a dɔn alakira n'a ka mɔgɔw jɔlen don yɔrɔ jumɛn coyi k'ale kɔnɔ a kɛlen k'o dɔn a ye duguma sira ta ka alakira dévier n'a ka sɛtɛ ye alakira jɔnbɛ sanfɛ a ye duguma sira ta ka alakira dévier ka munumunu ka taa bɔ alakira kɔfɛ kira n'a ka mɔgɔw m'a ye ale taara Makan